Kanchanpurni Brobosong Rokni Tongthai Thai Saklai Jakmani Shikango Athayo Tongoi Tongnai Amchaini Luku Rok Tongthai Runa Soilia Te Amchaini Luku Borokni Jolimung Khadubuk Phunuklai Lama Kasulaikha 1997 BCO Mizoramni Buru Shornathi Rokno Ruklai Noharjakmani Yagulo Haste Durprani Kanchanpur Phaye Tongthai Shinamui Tongphaimani Gedengma BC Romoi Buru Shornathi Rok Jorakolok Tongmani Yagulo Kendro Hapangte Haste Hapangni Bukhakte South District ni Santir Bazar Purbo Lakshmi Shorani Durpa Parawa 245 hectare Lai Buru Shornathi Rokni Bagai 750 family Tongnani Bagai Thai Chongoi Rujaka Te Shrang Shalo O Thainanya ni Bagai Santir Bazar ni SDM DM Thangmani Pia Sukangni Simino Sai Sai BC Kolok Romoi Tongoi Tongnai Amchaini Luku Thai Rina Kosilia Khadumung Phunuklaikha Te Shalaikha Durpa Kami Amchayo Sukang Gono 5000 Hai Borok Bolokdi Mukithung Thai Kithung Khlaiei Kheto Khlai Chai Tonglaimani Ajom Sake Aro Judakhe Kanchanpurni Buru Shornathi Rok Phai Ruphaike Thai Khojonnani Kiriman Bo Phunuklaikha Te Abono Kitingke Lama Bo Kasulaikha Khunglaimo je protest kemo tinta gaunsoba kao lagangson BC ake purbo lokhisara BC bokafa BC tinta gaunsoba ni tuye tin chungro bru sornati main settlement kemo ke lagangson BC ake aboke tinta BC ni mas khane oklayo ke lagangson ke purbo lokhisara jang pochim side ke bu bokafa Aboke Bru settlement ke mambo Sornathi ro brang Bru Mizoram ni phaine ro no ro settlement ke mambo ye brang jaga observation ke aboni karongo brang bodi ke 3-4 bar na ye thang phaya 3 beke last chance brang ni observation ga chungka sa brang no observation to complete ke pai tha arom phang DM DCM phayu ke bar observation ke chungle ro le bo blongles kang DM by for SDM by for meeting la je meeting copy to zero chung brand yo bung by meeting ya chu yo ne kisu sa abo blongle 243 hectare le kaya aro ka thonong po 40 hectare ro kanai ake chini ro tomo ekta bisin se 500 Purbo Lokhisara BC ke bo 684 Lagangsan BC ni poribar tomo ke bo 500 bokafa ke bo প্রায় 750 ne upor BC tong ake boro maximum গ্রামবাসী ro gorib ke Lagangsan BC bai Purbo Lokhisara BC গ্রামবাসী ro khub gorib abong boye abo jeta blong tomo abo total 243 hectare kau mo abo kaya tutelo se tongthau no bo chungte duita BC la siye ungthau no po 143 hectare ro nai khar writing reject rikhina no yes jam sar samo last oke bungma ke pia abo grambasi ni alternative necessary action la na hi boye chungaro soiriya ang boye ti chung jabong boye chung grambasi grano bije khinai mo kheriya bangmu ke buri ten object dinai mo reject khenai mo kheyamba te basa noi ko joto chini ta kungku grambasi media ro nong khakam ya pai jao bono nong ko pai ya tabok tamon nai no ro chungto ro to chungto tuimeya jaga frame boye chungto ro to tuimeya bar bar sahatre jagao tinoni chung antorikota to sornathi ono chungto isle jaya brang no chungto jumo brang pho thangmo dike chungto ju jao brang no chungmayao roke brang pho thuimo chungpho thuimo ise chungle ta protibat ke jao norle thangmo dike orle boso family to ro chungto mo ke 3 Durpa kao ro Durpa amsi o menim ta po settlement me kasakasi ke 3 Durpa kao south north east ro chung kroifo প্রায় 45 পরিবার কাছাকাছি কাউ 15 45 সেটা 50 পরিবার কাউ শুধু रो 3 Durpa কাছাকাছি কে একটা বিসিও তো 500 তুরমা বিসি পূর্ব লোকে বিসি তো 684 পরিবার আবদিন কেমি रो চৌকে বয়ে চৌবরানো বারবার রিকোয়েস্ট রনি চেঞ্জ খেতি ন তো
কে ডিএম লে তামো সাকা রিজার্ভ রে রাখা ডিএম বাই তো তিন তো ডিএম স্যার তো অবজারভেশন খেতি ফাইয়া ডিসিএম ফাইও এসডিএম স্যার ফাইও আগে ফার্স্ট এ প্রোটেস্ট কেমনি পরোব্রাং সাও যে নাং বাই নাং রকে প্রতিবেশী না অভিযোগ খে তোমবা বপ্লগ থাঙে রিটেন অবজেক্ট জিখিনো নাই মানে রিজেক্ট রিটেন খেয়ে সইয়ে চুং রিজেক্ট খেয়া ইয়া বপ্লগ বিজি খেয়ে খেখিনো নাই মো লাস্ট কে ব্রাং রিটেন অবজেক্ট মানে সইলে সইহা রিটেন লে রিহা মাংপিয়া মানে রিজেক্ট খেয়া आंबो ए जों सयरिया जब रां सयबो को आबो शरणार्थीरो नायफैमोके 700 750 फेमिली नायफैयो 750 फेमिली जदि ब्रां रोड तिरि सेक्टर ब्रां गभर्नमेंट लाहांके आबोरो चिनिरो जों तंसनाय मा प्रब्लेम थैथांफिनाय आखे जे तंसनाय राव जेता ब्लंसा दमो आबो ब्लंगो मुइया खुब जाओ बिनि लेखा परा साइम तै बाइकफोरा फुंजाओ केउ कलेजआव फुंजाओ केउ शांति बाजार स्कूल फुंजाओ आबोदी के गरीब ओ ती चुंरो प्रोटेस्ट मा खेलाइनसे ब्रांनि ग्रामबासी चिनि ग्रामबासी भविष्यत ब्रांनो तिंके चुंनो अंधकार आंबो ये आबो ब्लंग जेता तो आबो ब्लंगनो अल्प स्वल्प तुयेसे चुने चिनि जीवन जीविकानि बासा इ आशा को तुने राव मुइया कुचा जाओ निनि परिवार चले जाओ चुंलेरो दुइसको तिमिबा खेतो पाथर क्रोय आबो ब्लंगनो न चुने मुखैथे चाव फाजाओ आबो ब्लंगनो न चिथा चावरे फाजाओ मुइरो नाय आबोदिके चुंचिन जीवन जीविका जुग जुग करे चुहाके चले सा केंद्र नेता जे मेन कखे बरनो तने मिया तुंखे आबो ये रो जागाओ तुयामानी অন্য জায়গাও ব্রাং ফতুয়ামাদি চং ফতুয়ামাদিকে চংকে তিন দিন ব্রাং কাবু যাও নাকি বিশেষ করে চিনি এমএলএ সাহেব চংনো বিশেষ করে প্রশাসনী রনো ব্রাং ন রনি তিন ইয়ে লুকলে জায়গাও তিন তিন তো এ চং ব্রাং কাবু বন চং ব্রাং ইয়ে প্রটেস্ট কেমো আবেদন মা চং ব্রাং কোনো মহাপকিয়া এসডিএম স্যার ফাইও ডিসিএম স্যার ফাইও आखे आबो बयो चंब्रानो साजाओ रोनी टेस्ट किए टाउन जोराले ब्रां रो तु याही न था नेक्स्ट बिकल्प बोले चंपाले आरे इनको जो दिसे रो तुके चले बिस का बृहत्तर आंदोलन थानाय तिनी एसडीएम डीएम फाइमेले परे कोनो एप्लिकेशन रे रखानो न एसडीएम बाय डीएम फाइमा ती चनब्रानो कोनो इति बाचाव कोनो महाप्रसाद नया হয়তো ব্রাং जों प्रोटेस्ट खेया बायावबो फाइनै देहा फायाले सामैया आं बये जेहेतु जोंखे रनि अल्टारनेटिव माने रनि भूमिनो स्लाइडि माने अन्य जागाव सेटेल खेदिनि जों ब्राउन रिक्वेस्ट आतो ब्राउन माफा सानैया